Muy buenas, ¿qué tal? Aquí ElOcttavoArte y volvemos al Banishers. Y como os dije, hice lo de ahí fuera, de luchar fuera de cámaras, y vimos o vi, porque no estaba grabando, que los habían matado con flechas. No sé si tendrá alguna importancia, pero como lo vi, pues os lo digo. Y esto no puedo hacer nada, aquí sí. ¿De otro lado? No puedo hacer nada. Vale. Ah, ya veo qué pasa, ¿eh? Listo. Y podemos saltar. Pues aquí había un cuerpo que lo hice con Antea. Creo que era este. No, este o... Este. ¿Lo veis? Arrows, ¿Lo ves? local Creo que tribes. es. What the invaders left of them. Pues ya está. Lo que vi, pues, estando por aquí. ¡Uh! ¿Qué pasa, Think you chaval? could take on a ghost? Están como protegidos por alguien, ¿no? No. Claro. No tengo nada. ¡Oh! ¿Dónde vas? ¡Oh! I think I heard the sound of a gun cocking. Ahora sí, venga, vamos a platicar. Platicamos. Vale, no pasa nada. Les reventamos y listo. ¡Boom! Away with you! You're in its sights, Red. Voy a por esto porque creo que me pegan en la nariz. ¿Veis? Vale, perfecto, y ahora vamos a por ese. ¿Dónde vas? ¿Qué intentas? Nah, fácil y sencillo. Hemos sonado... Ah, vale, porque he hecho 3 golpes. No puedo hacer nada con nuestra querida amiga. Con nuestra querida Antea. Ah, me sale como para hacer un hechizo, ¿no? No sé. Vale. ¿Veis algo que pueda...? Vale, perfecto. No sé exactamente a qué he disparado. Un trozo de madera o algo que había por aquí. ¡Oh! Vaya cofre más bonito. Eso es la... Una extraña estatuilla de madera encontrada cerca de un cofre maldito en las tierras de campamento del pantano viejo. ¿Y qué es eso? Bueno, no sé. ¿Veis? Aplaz. Cofre maldito. Lúcido. ¿Hay algo más? No. ¿Pero qué es eso? Mapa de inventario. No está nada aquí, ¿no? Ah, me dio con las teclas. Es esto, ¿no? Es que también tengo este de madera acuchillada. Vale, ¿y qué son esas estatuillas? No me acuerdo dónde conseguí la otra. A lo mejor en un cofre parecido a esto. Esto es la bandera... Pero no sé. Bueno, azul y blanco sería la Argentina, ¿no? O la uruguaya. Vale, eso es que hay más presencias por aquí. Salgan.
trouble ahead. A sight to behold. Wasn't I always? Red, there is something wicked placed upon this. I can sense it. Sí, no, yo también lo estoy notando. It's hidden even for me, but I can hear its dark will, like a curse or a spell. Curse or a spell. Maybe Seeker could help us with this. What? Que hay un polvo. Might not to make you angry. Aquí oigo algo. Todo aquí dentro. Shite, that's Seeker. Hay que ayudarla, hay que ayudarla. Es la que no se salvó. La amiga de la bruja. O la ayudante de la bruja. Que si tardo más, vamos a no ayudarle mucho. ¿Ah? No necesitaba tanta ayuda. ¿Qué ha pasado? Compa. The Banisher who died for her novice. Ah, the witch's novice. Oh, there, Antea. Ella sí que la ve. Are you not surprised to see me? You're a little early, but no. Not surprised. Se va a desmayar. On my return, Siridean told me our poor wee Banisher would turn up haunted. A haunted Banisher. Well, it is funny, isn't it? Sí, bueno, tiene su amiga. What was that thing you fought? Thing? Oh, him. He's a bloody nuisance, is what he is. Are you badly hurt? I've tangled with old Mossad before. A couple of minutes to myself, and I'll be fine. Pero tiene que ser algo más, ¿no? Siridean knew about Antea's ghost. Obviously. Not very bright, is he? If she knew Antea was around, why did she not tell you to tell me? Siridean withheld that information from both of us for a good reason. Better trust her plan. Death Conoceremos is a al part of Siridean. life, Banisher. You know this better than most. I suppose she didn't want to break your heart again. You tended to him. Thank you. I'm a good novice. I do what I'm told. You look like you need a moment. Can we help? Thought you'd never ask. Some of my spirit chasers went out. That's how old Saul crossed the hem. The hem? The hem. Where the fabric of the living world meets that of the dead. Ah, the veil between the visible and the invisible. Whatever soothes your soul, Vanisher. Rest. Heal. Tell us how to fix the spirit chasers. The spell is cast. You need only light them. Be careful. Old Mossad won't have gone far. Oh, I'll sit down now. Vale. Hay que Good luck. aprender cosas. Have fun. Vale, hay que entender cosas. So, how do we do this? We light the spirit chasers with flint and steel, I guess. I think. What? A ver, he conseguido otro de esos. Lo necesito para encender los... No lo sé. Me estoy inventando las cosas. Vale, tenemos 4 objetivos por lo que veo. ¿Esto qué es? Tenemos cosas. Coge, coge. ¡Ah! Vale. Este está encendido. Perfecto. 20 metros.
por aquí. Is it just me or? I felt it too. El cuervo. Vale. Aquí dentro había uno. Ah, no, no era aquí. Official cannon powder. Vale. No, no puedo pasar. Pam. A ver. Me está costando llegar al sitio, ¿no? Vale, es aquí por aquí. Something's nearby. Where is it? ¿Qué estoy viendo? No estoy viendo nada. Es ahí dentro. Oh. Diario del médico. La victoria se ha cobrado un alto precio, son débiles. Muerto 5 heridos, 3 moribundo. Fuerte está perdido. Vale, muchos muertos porque era un fuerte y no fue muy... Contrae. No, no ha servido. Vale, no hay 4 sitios, hay muchos. Por aquí no puedo subir. Vámonos. Ahí, dándole candela. Por aquí puedo llegar en... Sí. No he encendido ninguno, Estoy... ¿Qué no estamos? 5... Yo no he venido por aquí. Saul. Suena que por aquí hay algo. Vale, aquí arriba creo que es. No lo veo. Vale, me tira... Qué bien. Vale. Look to me. Spread. Vale, destruido. Bien. Vale. Tú. Hola. Me lo he comido. ¿En serio no puedo? ¿Qué haces? Está mirando y le digo... ¿Dónde vas? ¿Crees que puedes comprarme? Vale, si tú fuera... Ven. Y se ha ido el fantasma. Vale, el fantasma no podía hacer There, nada. our first spirit chaser. Lo ha machacado de una manera... Claro, nunca había enfrentado a un bicho que no pudiera atacarle. No parece que utilice nada de eso. He really doesn't like these things. Vale, muy bonito. Este lado está terminado. Por ahí podría continuar, pero no parece que no. Hierro de turbera. ¿Esto qué es? Que sí. Yo también te quiero. Hablan un idioma que no entendemos. Por aquí
por allí, un momentito, me convertí. Ahí está. Vale, hemos vuelto donde estábamos. No de 3. One more to go. 2 de 3, pero en verdad tengo muchos más. ¿Y esto? Esto no sé qué es. Vale, no tiene nada que ver con los encendedores. Pero es raro, ¿no? Que me ponga 2 de 3. No he entendido. Pero hay uno como fuera. Aquí no. Aquí entro en la casa, pero no puedo salir, ¿no? No, no puedo hacer. Vale, pero podemos salir del fuerte. Salimos y a la derecha ahí. Vale, aquí nos metimos. Está pasando, ¿Por qué no? A ver, vamos a ver el mapa porque me voy a perder yo solo. Por aquí no hay en ningún sitio, tengo que ir por dentro. Vale. Que yo digo, a ver, si estoy fuera del fuerte es raro. A ver. Entro. Tengo 2 a la derecha. ¿Por qué tengo tantos si solo me pone 2 de 3? Un poco extraño, Vale. Por aquí nada. Vamos a ir a la derecha. 25 metros. Vamos a ir a la derecha, está más cerca, creo. Estaba más cerca, sí se llega. We should light the spirit chasers. What happens if we don't? Spectre shit, and lots of it. Vale, vale, ese es por aquí. Ah, vale, vale, que ahí me estaba yendo de ella. Vale, vale. Oído. Me he perdido. Estoy, no estoy, ¿Dónde estamos? Aquí es donde he estado. Vamos por aquí abajo. Voy a llegar a algún sitio más. Vale, ¿veis encima de la caseta? ¿Cómo llego encima de la caseta? Por aquí. Por aquí. Vale. Ahí estamos, encima de la caseta. Que sí, que sí. ¿Puedo tirarnos por aquí? This should be enough. There. Witchcraft is easy. I don't know what the fuss is about. I'm sure your witch friend would agree. I think I'll just tell her we're done. What wasp crawled up that spectre's arse and stung him angry? A lost battle? A betrayal? Cowardice in the ranks? Who knows? Vale, estaba aquí dentro. Pero es raro, ¿no? Que hubiese como muchos posibles para encender. Hay que tendré que encenderlos todos, ¿no? Bruja. Seeker's vanished. She does that. She's over there. ¿Dónde? Por aquí. Vale, ¿dónde estaban antes? ¿No prueba esto o qué pasa? ¿Y por Did I qué? see you talking to a crow just now? Un cuervo que nos han Yes, atacado no. antes. Es raro, ¿no? All ready to go then? Good. She's waiting for you. A witch is always this obtuse. A banisher's always this ignorant. Come on. ¿Qué le he hecho? Si me We're caías taking a más o menos boat. bien. It'll be fun. No, we're going to New Eden. The nightmare's grip on the world is too strong. The fog is too thick. You cannot enter its stronghold. There's no way back to the meeting house. Not yet.
and not without help. Vale. We've done fine on our own so far. You're ¿Qué dead. dices? Maybe you're not doing quite as well as you think. No, no. You're blunt, but I take your point. O sea, ahora mismo We'll talk to estamos Siridean en... before we Nos move ha dado una on. paliza. That's better. En verdad que con lo de la Follow me. bestia ya sabemos algo más de Careful. lo que ha llevado a Don't la rock the boat. pesadilla. Pero sigue siendo peligroso. Tenemos que ser más poderosos y aprender más sobre ella. Have we far to go? Se ve reflejada. How far is far? Don't worry. You'll be safe. Safe. The Mire is home to many angry spirits. But my mistress keeps them quiet. Uy, ¿se Dead mano? quiet. Viejos conocidos. No sé por qué. That spectre you fought looked like a harvester. Banishers and their labels. He'll surely be back. So will I. Vale. Pues si la buscadora es relativo. Estoy yendo con la buscadora. The veil seems thinner here. Always has been. We call them the Maya Marshes, but the nearby tribes call it the Ill Mouth. Stay too long, you'd get sick. Is that why Siridean's wards wane faster than they should? That is because she is dying. I'm sorry. Life's a journey. Death is but one step. ¿Quién se está muriendo? La maestra. This is almost as lovely as that ride through Herengracht. All we're missing is the hailstones and the Russia at our heels. I'm sure we can arrange something. You do plan the best escapes. What a mess. What happened here? Men happened. War happened. Vale. Vamos a intentar hablar con ella. Ah. It's all so. What does he want? Destruction, bloodshed. Siridean's head on a Los plate. espíritus. They must have known each other once. We could help you banish him. You Banishers are so arrogant. He's Siridean's business. Best we don't interfere. Vale. Ok. What can you tell us about your mentor? I could tell you quite a lot, but I'm not going to. She's a very old witch who's tended this very big garden for a very long time. That's it? Believe me, that's more than enough. No puedo contarte más. También podía hablar de los espíritus. Pero bueno. Un viaje interesante. Aquí hay más espíritus. Welcome to Siridean's Island. There is much power here. Oh, you noticed that, did you? Like I say, welcome to Siridean's Ah, Island. iba a decir. ¿Qué notas, Antea? Ya me lo dijo que estaba en un pantano. She's at home and expecting you. Follow the path until you find a black pond near ancient ruins. I'll Vale. see you there soon enough. Sí que son misteriosas estas brujas. Ya ha desaparecido. How does she do that? It's a trick, right? There's more to that one than tricks. The girl is gifted. Vale. ¿Dónde estamos?
Bueno, esta parte nos hemos saltado muchas cosas, ¿no? Esto es lo que he finalizado. Bueno, ya volveremos, supongo. Ereboro. Ereboro. Pero... Vamos a correr un poquito. Vale, ahí podemos descansar. Ya que ya. Claro, lo de sacar cosas de esta isla, no sé yo, Otro fragmentito de agua. Hey. I can't touch these webbings, but I won't be able to get us through. Ya, no puedo hacer nada. Vale. Don't worry, I'll leave this bit out of my memoirs. Shut Vale, up. otra cosa que tendremos que aprender más adelante. Silence and the campfire. That's what Dr. Duarte ordered. Que ven tus ojos de antera. La pared. Vale, sí, ya había visto. Vale. Says hi. I bet you can't cook. Vale, no. Si es una parte no lo podemos atravesar. Vale, que nos falta esto, que ya lo sabíamos, lo de las raíces. Y ahora tenemos como una pared totalmente de energía o no sé cómo llamarlo. Dos poderes que aún no hemos alcanzado. Contra Siridean. Evolución. ¿Qué podemos hacer? Si no voy a derrotar con esto en la vida. Creo que conseguir los de estos no me gusta. Pues interesante. No podemos con esto, pero este me puede gustar. Vale. Ya, pero eso no es otro, ¿no? Vale, pues vamos a poner este. Y no descansemos. Pero acabamos de llegar, estamos descansados. Vamos a seguir caminando. Keep moving. Hanging dolls. Witches do like to be creepy. As a child, I made dolls just like those. Qué guay. I bet you did. Vale, está encendido, no hay problema. ¿Se ve algo? No, no pantano. Y esto es lo Seeker's que... Black Pond. Esto. I can see why they call this the ill mouth. Ok. Uy, esto What es is that? el mismo que donde ha desaparecido ella. ¿Dónde Antea? estás? ¿Dónde estás? ¿Antea? ¿Dónde está Antea? ¿La he perdido? Yo creía que estaba por el tanque. ¿Antea? No, that's not quite true. I knew who I was, it's just... I was lost, and I had nowhere to go. I had no when to go. Does that make sense? Time lays traps for the dead. It's never fair. His voice was a beacon.
Me está contando lo que Light pasó in the con- darkness that led me back to me. And to the world. You have a powerful connection, you two. Or will have. Or had. Possibly all three. And here he is, the other banisher. Greetings. Me esperaba más vieja, Good day. arrugas. Come, sit. It's been too long. Have we met? Of course we have. Just now. Also later. Decades ago. Never mind. It's good to see you, Vale. Red McRae. Red McCraith. I told her our story. I hope you don't mind. No, no. Such an ordeal. I'm so very sorry you have to go through it. How hard it must be for you both. Fácil Ay. está siendo. Thank you. But now you're here together, and I'm glad. Because you'll only be able to end this together. Why have we found so little native presence in New Eden? They have been here, but they have never settled. Indios americanos. Wise men and women know that the region, the Maya marshes especially, are rotten. Is that why you settled here? Here, the hem is thin and frail, and the Maya rich in agitated Vale, ¿y esto en spirits. qué te ayuda? It is also secluded and hard to find. Eso vale. Both excellent reasons to La remain. primera, o sea, está claro que le sirve de Here, algo, pero no sé. we may hide away and mend the hem. Vale, arreglar la doblez. We must reclaim Antea's body, but Seeker tells us the meeting house can't be reached. The fog cannot be crossed. Seeker is right. The fog is the nightmare. Vale. The nightmare makes the fog, you mean? The fog is the nightmare. The nightmare is the fog. Each grows the other as their influence strengthens. Ah, cuando It quitamos la takes niebla everyone con lo de la all through bestia, New Eden. se debilitamos. It clouds their minds O and hicimos que no fuese más distorts their poderoso. vision. Manera, ¿no? But you have already cleared Eso. the Darkwoods. The work has begun. It must continue. Who are you exactly? Who is Seeker? We, Banisher, are Vale, sí, witches. esto lo tenía claro. Aye, that much I knew. Pero ahora mismo no sé. Siridean. Name sounds very familiar. To a Scotsman, it should. Once, a long time ago, I too was named Seeker. An old friend called me Siridean. Little Seeker, he said. Siridean, aye. When I needed a new name, I took the one he'd given me. Or at least a form of it that fits my tongue. Siridean. Fits me well, I think. No está mal, pero no me he enterado de nada. You brought us here. Why? You have many questions, and I have little time. Your novice mentioned it. I am sorry. I am not. Soon I'll be one with the trees, root and bark. But that is not why I asked you here. Dearest dears, the path ahead is yet unclear. But know this. If you are to defeat the nightmare, your hearts must be open. Open, of course, to each other. No barriers. Your bond must be strong. Vale. The nightmare is stronger.
Wherever we turn, its power is inescapable. The same is true of many things. Darkness, Luz y oscuridad. yes, but also light. When you died, dear Antea, New Eden crumbled, but some ¿Cómo está la yet Estela? ¿Qué live. pienso? Seek them out. Help them. The nightmare won't like that. No. You are, after all, a threat to her existence. And rightly so. She believes you cannot reach into her domain. She is wrong. There is a way. The void. A dreadful place sé que me beneath tienen both the los incarnate and the invisible. When you have learned to walk the void, you may use it to enter the nightmare's den. First, you must free the people of New Eden from Vale, her tengo que ir grip. haciendo lo de los bosques. To reach New Eden and retrieve my body, we must help the very people who created the nightmare in the first Sí. place? Yes. Excuse my lack of enthusiasm. Can we not just go back to the meeting house and do our jobs? Que no, que You se must metió una release paliza, que folk no here habéis from her aprendido. grasp. Only then, through the void, may you Pero lo reach hacías New Eden town and con confront her. How do we access the void? Eso. Is there a ritual? In places, the void is breached. Follow the beacons. Do not stray, and all will be well. Our seeker crafted you a tuning key. With it, you may open the breach. Don't linger. Time is fickle. Tiene productos. By the beach as I drowned, you sent Seeker to find me. How did you know Esto no me where lo to esperaba, look? que vendiese cosas. Are you asking an old hedge witch how she knows what goes on in her Se own acerca un poco porque es garden? como... The woods Right, and that- that- rivers are full of friendly claws. And feathers Me and lo vende porque es una scales. bruja y sabe que tengo. I always know what I need to Puede estar know. bien pechado. I guess that's the best answer we can expect. It is the best of all those I've tried, dearest dears. Vale. The nightmare in the meeting house was by far the most powerful ghost I've ever faced. From where did it come? Unforgiving wrath is a bottomless well for vengeful spirits. But in this case, I suspect an even more vile source involved. Vil creída. What do you know of Deborah? Not much. I have avoided the people of New Eden for Vale. decades. I do know she was tried for witchcraft. Was she a witch? Was she one of No, yours? está claro que no hay caza de Would it brujas. matter if she was? She was no witch. She was a woman, a victim of the basest of human fears. We know the beast was linked to the nightmare. We're not so clear on how. Through the beast, the nightmare inflicted its curse upon the settlers. The beast was its avatar. I'm sure it has others. What are Vale, they sí, exactly? sí, eso ya lo They había are- pensado. Manifestations of her power. They may also represent her only Que debería. weakness. The nightmare's spirit was shattered by the violence that created it. Properly studied, the pieces may provide the key to lifting her curse. Would a hedge witch have something interesting in her swamps for a banisher? I always have, and I always will. Probablemente sabrán que es igual que... Bueno. Pero esto para qué es... Gema verde y negra... No lo sé. ¿Qué es esto?
Golpeo enemigo con el suplemento de la siguiente manifestación. No necesito. No sé. Derrotar al enemigo con retro restaura 35 puntos espirituales. No me gusta. ¿Y esto qué es? A ver. ¿Me interesa algo? En principio creo que no. Bueno. ¿Qué más? We recently came across a cursed item and thought you could help us cleanse it. Really? Why us? Well, you know, spells, curses, witches. I was teasing. How fun it is to see you squirm. There are many ways to enchant an item or dispel its curse. Seeker may be of help. Go talk to her. She likes to tease you too. ¿Cómo? We recently came across a cursed item and thought you could help us cleanse it. Really? Why ¿Que me he traído? us? ¿O no me he enterado? Well, you know, spells, curses, witches. I was teasing. How fun it is to see you squirm. Vale. There are many ways to enchant an item or dispel its curse. Seeker may be of help. Go talk to her. Vale, hablemos She con la likes to tease buscadora. you too. Chao. Thank you, Siridean. Vale, más o menos We'll lo be off. sabíamos. Before you Que leave, teníamos que ir tell me, ayudando a la gente. what did O you no ayudando, choose? según lo que decidamos. What do you mean? Each of you made a promise to the other. What was it? Esto es lo que os What dije. did you choose? I chose to go. Tuve que hacer una promesa, pero que en teoría podía How romper. difficult it must be to follow this path. The greatest Ya, of the pero great podemos vivir mysteries matando gente. elude us all. But have faith. Que yo, el problema es For ese. there O sea, to be si es un juego y peace, podría there hacerlo, es un must juego. be Pero an si me intento ending. meter en el papel, también, dejarías a tu amada The tuning key is irse. on the table. In the void, it will protect you. Seeker waits at the pool to show you the way. Pero es que, uff, Help yourself, and take all the help. la clave de armonía artesanal. Vale. ¿Qué es eso? ¿Qué de niña? Si una vez cumples el destino, Madre. A ver, nota de la buscadora. Encuentra a la izquierda casa de Hades. Un manantial. Y una segunda fuente encontrarás con agua fría. Vamos a ver. Witchery. Feels unnatural. Dangerous. Banishing, of course, is famously safe. A ver, nada. Voy a ver si hay más cosas antes de irme. Aunque obviamente podemos volver, pues si podemos comprarle cosas. Y me voy por aquí entonces. ¿Qué es esto? Funny looking spinning wheel. Do you weave with it? Of course. ¿Qué de I esencia, weave essence, Red McGrath. Vale, lo que tú digas. Ahí tienen un poquito del pantano. Pues muchas gracias. Está acá, no sé qué no está aquí, está dentro de... No lo sé. Estoy un poco... ¿Me está gritando la buscadora? Me podría haber preguntado por... Ahí está. Ah, no, es antes. Ah, no, es la buscadora. Siridean gave us a tuning key. Now I know how you pull your little disappearing trick. It's no trick. It's what we do to survive.
Too many bastards out there was dead. Vale. This must be one of the breaches Siridean mentioned. Yes. This is a void breach. But yours are a little further down, in the cave. You'll see. This one is special. It's the last and only way into New Eden town since the bridge burned down. We could go back to New Eden right now? Why would you want to do that? The nightmare is strong. She has New Eden by the proverbials. Loosen her grasp, and maybe, just maybe, you can walk through that breach and live. All right. We get it. You have your tuning key. Hold on to it for dear life. That shouldn't be a problem. Vale. Once through the breach, there's no O turning sea, desde back. aquí Keep iremos going a and New don't Eden. look back. Void walking. Can you tell me Sí, more about it? porque da como miedo. I use it to leap from one breach to another, as Siridean taught me. I don't dally, nor should you. Why not? The void is terra incognita. I suspect Siridean knows, but isn't saying. Bad sign, that. Very bad sign. ¿Qué significa eso? I'm curious. What do you think of the nightmare yourself? I think the nightmare is the child of our father's iniquities. And of our own sins, too. Do you admire it? I fear it. But I accept its wrath, as I accept the rain. And New Eden surely deserves the flood. Vale, está cabreada. Hombre, mataron a Débora por creer que era una bruja y ella es una bruja. Who's Para Deborah? que no les caiga muy bien. I know no Deborah. I don't think I've ever known a Deborah. Vale, a lo mejor mi teoría se ha ido al traste. Tell me about yourself, Seeker. How do I put this politely? No es de tu inconveniente. No. Vale. We found a cursed object. An object? What object? A chest. Locked and evidently cursed. A curse could mean different things, depending. What do you think happened? Es lo que está en el We found it campamento. in the wilderness. We Vale. think maybe someone bound a spirit to it for protection. Ah, I do believe you found a chest belonging to Fear God. Vale. ¿Qué? I'm sorry, who? Fear God Waterbury, local holy man. Hermit, died years ago. Vale. On my wanders I'd meet his ghost from time to time. Crazy old man. More bark than bite, though. Did he have a thing for making cursed boxes? Fear God Waterbury had a talent, and he used it to lock things away. Things he considered too dangerous to leave free. O sea, cosas Ah, peligrosas chest. nos puede servir, ¿no? How many more are Como there? armas, a lo mejor. I didn't ask, and he didn't say. I know it's more than one. I guess it's a lot more than one. He had a thing for collecting trinkets and locking them up for safekeeping. O equipo. Why? Fear God Waterbury believed there was something about New Eden that drew folk to the occult. He wasn't wrong. Mira. ¿Cómo lo abrimos? How do we get it open? Why would you want to open it? That's demonology, and I'm not one for stepping in no demonology, even if old Fear God wasn't the worst. But from what he told me, Fear God Waterbury, the man, not his ghost, kept a ritual of unbinding in his breviary. Do you have this breviary? No, but I know he can find it. He spent his last years in seclusion, Vamos allá deep por él. in the dark woods. Go northeast from the hunter's camp. Keep to the east side of the trail until you can turn south. You should come to a clearing. He had a hut there. You forget things sometimes, so here. I'll write it down for you. Hay insulto nos ha hecho ahí, popo. Pero gracias, así lo We'll be tenemos en going. mapa. Hope to talk again soon. Yes. I do so enjoy our little chats across the hem. Let me get this right. We're looking for a breviary belonging to a demonologist that Seeker met after his death. All this in order to learn how to cleanse malignant spirits bound to cursed objects. Remember Balthazar H. Frenhofer's teaching. Efficient, adaptive, versatile. Vale. No tengo ni idea, este vacío. Yo quería ver qué pasaba. O sea, me dejaba. Bueno, me daba a impresionar.
Hasta que va a ser que... A ver, tengo que ir al final de una cueva o no sé qué. Al final de la cueva encontraré otro de esos portales a la doblez y nos doblaremos. Vale. Tengo un mapa ya de aquí. Sí. Te la tienda de Siridean, Hiedra no puedo. Esto es red espectral, no puedo. No sé ni qué es. Ah, que para bajar o subir. Ya volveremos también. Is this Seeker's Cave? Only one way to find out. Entrando. Uy, ya llevo 50 minutos. Se pasa muy rápido, ¿eh? Vale. Tienes que probar todo lo que necesites para el ritual. Lleva dedos. Consigue tus propios ingredientes. Cerebro y no sé qué. Creo que sí. Pero está bien que te lo diga. Vale, tienes que volver. Vale. En el otro lado no me salía esto. Sí que me hubiese dicho algo como no, vamos a hacerlo ahora. Ah, este es el que veía. ¿Os acordáis que había un cuarto? Viaje por el vacío. My God, where are we? Remember what we were told. Follow the beacons. Move fast. No looking back. Ya, aquí lo de explorar se supone que va a ser que... ¿Creéis que en algún momento sí que nos meteremos por aquí? En plan, más investigar, menos... seguir tan línea recta las cosas. Para enfrentarnos a la pesadilla o por algún This motivo. place looks barren. Lifeless. This is the realm of the dead. Está This is the guapísimo. underworld. Let's not linger. ¿Se oye alguien? Bien. Did you hear that? Yes, keep moving. Ya. Quería ver si veía algo. Había un fantasma. He visto un fantasma, ¿no? No estoy loco. There, our way out. It's you, Mira, muchacha. Antea. ¿Cómo? What the... What is going on? I know that voice from long ago. I banished its owner. What does that mean? It means we must leave, now. Nos odian. Somos como unos polis que ha metido gente en la cárcel y ahora nos meten a nosotros. Y nos odian todos los presos. ¿Verdad? No, sí. The next beacon is dead. What new abomination is this? I'd say a sorrow used as a Cerberus. That's unheard of. Vale. Vale. Pam. Stand fast. It's almost done. Me preguntaré quién lanza eso, pero... ¡Ah! Me están reventando. Vale, ole. No me ataques. Ya está, ya podemos ir por ellos. No podemos ir por ellos. Hola. I see no more pillars. Uf. It's coming for you. He perdido el poder. Vale. He perdido el poder, no pasa nada.
Si le doy, mejor. Maldito que se ha ido, ¿eh? Me están reventando. Watch out! ¿Eh? It's on you. Que sí, que sí. Vale, ahora lo hemos pillado. Fucking all the fun. ¿Ya está? Ya está. From what hold of this horror crawl? I don't know. but Vale, we need vamos to a ver go. si conseguimos que esto... ¿Y qué hacer? Cruce el vacío. Hay que volver. Este es el final. Creo que sí. Hay que hacer el viaje de vuelta. Ah, vale, sí, a la marca. No me había fijado con tantas cosas. Vamos a dejarlo por aquí. Hemos conocido a la bruja. Hemos viajado por el vacío. Nos han atacado bichos y cosas. Muy bonito todo. Vale. A ver, lo podemos dejar. Prender el total de viaje por el What was vacío. that? Siridean's key was supposed to get us through unnoticed. I don't know. Que sí, que sí. ¿Cómo quito esto? Quitado. Perdón, ¿guardar? Se puede. Pues vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado. Dadle a like, suscribiros y nos vemos con más. Chao.